सीनियर सहाफ़ी इबादुल हक ने कहा है कि माजी में तो इक्का दुक्का कोई ऐसा उम्मीदवार होता था जो जेल से आम इंतखाबात में हिस्सा लेता था, लेकिन इस मरतबा इंतखाबात के लिए 1 दर्जन या इससे भी ज़्यादा असीर सियासी रहनुमा इंतखाबी मैदान में उतरने की ख्वाहिश रखते हैं। आइंदा माह 8 फरवरी को होने वाले इंतखाबात के लिए साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान, साबिक वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी, साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही, सेनेटर एजाज चौधरी, साबिक सूबाई वज़ीर डॉक्टर यास्मीन राशिद और मियां महमूद रशीद समेत दीगर सियासतदान जेल से इंतखाबात में हिस्सा लेना चाहते हैं। ये रहनुमा अपने खिलाफ मुकदमात की वजह से सलाखों के पीछे हैं। पहले मरहले में उनके कागजात नामजदगी मुस्तरद हो गए, लेकिन अभी उनके पास अपील का हक है। अपनी एक तहरीर में इबादुल हक बताते हैं कि अब तक जेल से इंतखाब लड़ने वाले उम्मीदवारों में 2 के अलावा बाकी सब उम्मीदवार कामयाब हुए और इन्हें असम्बली की रुकनियत मिली। जो 2 सियासी शख्सियात असम्बली नहीं पहुंची, इनमें से एक को शिकस्त हुई, जबकि दूसरी शख्सियत के मामले में इंतखाबात का बाइकाट करने की वजह से कोई नतीजा नहीं निकला। मुल्क की साबिक 2 हुक्मरान जमातों के अलावा दीगर सियासी जमातों के रहनुमा भी जेल से इंतखाबात लड़ने वालों में शामिल हैं। इस ज़िम्न में सबसे पहली मिसाल 1970 के आम इंतखाबात में कौमी असम्बली के इंतखाबात में हिस्सा लेने वाले उम्मीदवारों की थी, और अब 8 फरवरी के इंतखाबात ने तो सारे रिकॉर्ड ही तोड़ दिए हैं और एक बड़ी तादाद जेल से इंतखाब लड़ने के लिए तैयार है। इबादुल हक कहते हैं कि 1970 में एक शहरी एक वोट की बुनियाद पर पहली मरतबा इंतखाबात हुए। इन इंतखाबात में नौमौलूद सियासी जमात पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं ने जेल से न सिर्फ इंतखाब लड़ा बल्कि कामयाब भी हुए। इन इंतखाबात से पहले मौलाना कौसर नियाजी ने जमात इस्लामी से अपनी राहें अलग की और पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए। मौलाना कौसर नियाजी का ताल्लुक मियांवाली से था, लेकिन इन्हें कौमी असम्बली के लिए पीपल्स पार्टी की टिकट सियालकोट से मिली। मौलाना कौसर नियाजी ने जेल से इंतखाब लड़ा और वो कामयाब हुए, बल्कि रिकॉर्ड वोट लिए। वजीर आजम जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने कौसर नियाजी को अपनी काबीना में शामिल किया और वजीर इत्तलात का कलमदान दिया। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की हुकूमत के बाद मौलाना कौसर नियाजी ने पीपल्स पार्टी प्रोग्रेसिव के नाम से अपनी जमात बना ली। पीपल्स पार्टी से ताल्लुक रखने वाले राना मुख्तार और शमीम अहमद खान ने भी 1970 के इंतखाबात में जेल से हिस्सा लिया। दोनों उम्मीदवार फैसलाबाद, जिसका उस वक्त नाम लायलपुर था, से उम्मीदवार के तौर पर सामने आए। राना मुख्तार कौमी असम्बली और शमीम अहमद खान पंजाब असम्बली की नशिस्तों पर उम्मीदवार थे। पीपल्स पार्टी के ये दोनों रहनुमा कामयाब हुए, बल्कि शमीम अहमद खान पंजाब असम्बली के डिप्टी स्पीकर भी चुने गए। एक तरह से मौलाना कौसर नियाजी, राना मुख्तार और शमीम अहमद खान पहले उम्मीदवार थे जिन्होंने जेल से इंतखाब लड़ा। इबादुल हक बताते हैं कि पहले जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दोस्त और बाद में इनके कड़े मुखालिफ चौधरी ज़हूर इलाही ने भी सलाखों के पीछे होने के बावजूद इंतखाब लड़ा। जनरल अयूब खान की कन्वेंशन लीग में जुल्फ़िकार अली भुट्टो और चौधरी ज़हूर इलाही एक वक्त में इकट्ठे थे, लेकिन बाद में रकाबत बढ़ी। 1977 के इंतखाबात में चौधरी ज़हूर इलाही पंजाब असम्बली की नशिस्त के लिए उम्मीदवार थे और हुकूमत के सियासी अताब की वजह से जेल में थे, लेकिन उन्होंने जेल से इंतखाब लड़ा। उनकी इंतखाबी मुहिम उनके बेटे चौधरी शुजात हुसैन और भतीजे चौधरी परवेज इलाही ने चलाई और जलसे में चौधरी ज़हूर इलाही की तस्वीर कुर्सी पर रखी जाती थी। पाकिस्तान कौमी इत्तेहाद ने 1977 में कौमी असम्बली के इंतखाबात में धांधली का इल्ज़ाम लगाया और 3 दिन बाद होने वाले सूबाई असम्बली के इंतखाबात का बाइकाट कर दिया। इस तरह चौधरी ज़हूर इलाही की सूबाई असम्बली के इंतखाबात का कोई नतीजा नहीं निकल सका। अलबत्ता हुकूमत की बरतरफी के बाद चौधरी ज़हूर इलाही को रिहाई मिल गई। अब लगभग 47 वर्ष के बाद दोबारा गुजरात के चौधरी खानदान से एक रुकन यानी चौधरी ज़हूर इलाही के भतीजे और दामाद चौधरी परवेज इलाही जेल से इंतखाबात लड़ने की कोशिश में हैं। 1985 में उस वक्त के फौजी सदर जनरल ज़ियाउल हक ने मुल्क में 8 वर्ष के बाद इंतखाबात करवाए और ये इंतखाबात गैर जमाती बुनियादों पर हुए। इन इंतखाबात में सियासी जमातों की बजाय समाजी शख्सियात और इलाके की बाअसर शख्सियात ने भी हिस्सा लिया। इन्हीं में से एक शेख रोहेल असगर हैं, जो इस वक्त मुस्लिम लीग नून के जाने माने रहनुमा हैं। रोहेल असगर और इनके छोटे भाई शेख शकील ने भी 1985 के इंतखाबात एक ऐसे वक्त में लड़े जब ये दोनों भाई एक तनाज़े की वजह से जेल में थे। दोनों भाइयों में से एक इंतखाब जीतकर कौमी असम्बली और दूसरा पंजाब असम्बली पहुंचा। इबादुल हक के मुताबिक साबिक वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो की दूसरी हुकूमत नवंबर 1996 में सदर सरदार फारूक लगारी ने बरतरफ की तो माज़ूल वज़ीर आज़म के शौहर आसिफ अली जरदारी को गिरफ्तार कर लिया गया। 1997 के इंतखाबात के बाद जब सेनेट के इंतखाबात हुए तो पीपल्स पार्टी की तरफ से आसिफ अली जरदारी ने जेल से सेनेट का इंतखाब लड़ा
اور منتخب ہوئے۔ اس کے بعد سینٹ کے اجلاس میں شرکت کے لیے آصف علی زرداری کو جیل سے لایا جاتا، تاہم 2002 کا انتخاب بے نظیر بھٹو بیرون ملک جلا وطنی اور آصف علی زرداری جیل میں ہونے کی وجہ سے نہ لڑ سکے۔ 2002 کے انتخابات میں 3 امیدواروں نے جیل سے انتخابات میں حصہ لیا، ان میں 2 کامیاب ہوئے جبکہ 1 اسمبلی میں نہیں پہنچ سکے۔ شریف خاندان کی سعودی عرب جلا وطنی کے بعد نواز شریف کی جگہ مسلم لیگ نون کی قیادت جنوبی پنجاب کے سیاستدان مخدوم جاوید ہاشمی کو ملی۔ وہ جماعت کے قائم مقام صدر نامزد کیے گئے۔ جاوید ہاشمی کو نیب نے آمدن سے زائد اثاثے بنانے کے الزام میں گرفتار کر لیا۔ جاوید ہاشمی نے اسیری کے دوران انتخاب لڑا اور لاہور سے رکن قومی اسمبلی منتخب ہو کر قومی اسمبلی پہنچے۔ ان کے رکن اسمبلی بننے کے بعد ان کے پروڈکشن آرڈر جاری ہوئے۔ ان انتخابات میں پیپلز پارٹی کے سابق سیکرٹری جنرل جہانگیر بدر نے بھی اس وقت لاہور سے انتخاب کے لیے کاغذات نامزدگی داخل کرائے جب ان کو نیب نے 2 مختلف الزامات میں گرفتار کیا تھا اور وہ پابند سلاسل تھے۔ جہانگیر بدر نے اپنی انتخابی مہم کے لیے لاہور ہائی کورٹ میں رہائی کے لیے درخواست دائر کی لیکن عدالت نے اسے مسترد کر دیا۔ جہانگیر بدر نے جاوید ہاشمی کی طرح جیل سے انتخاب لڑا لیکن وہ کامیاب نہ ہو سکے۔ 2002 کے انتخابات میں کالعدم سپاہی صحابہ کے سربراہ مولانا اعظم طارق نے جیل سے انتخاب لڑا اور کامیاب ہو گئے۔ مولانا اعظم طارق نے جنگ سے آزاد امیدوار کی حیثیت سے انتخاب لڑا۔ رکن قومی اسمبلی منتخب ہونے کے بعد انہوں نے اس وقت کے وزیر اعظم کے امیدوار ظفر اللہ خان جمالی کو ووٹ دیا۔ مولانا اعظم طارق 2006 میں قاتلانہ حملے میں جان کی بازی ہار گئے۔ عباد الحق بتاتے ہیں کہ قومی انتخابات کی طرح بلدیاتی یا مقامی حکومتوں کے انتخابات میں بھی جیل سے انتخاب لڑنے کی روایت رہی ہے۔ 2005 میں پیپلز پارٹی کے سابق رکن پنجاب اسمبلی چودھری اصغر کائرہ کے بیٹے ندیم اصغر کائرہ نے جیل سے تحصیل ناظم لالا موسیٰ کا انتخاب لڑا اور کامیاب ہوئے۔ ان کی انتخابی مہم میں ندیم کائرہ کی ہتھکڑیوں والی تصویر سے انہیں بہت شہرت ملی اور ان کی کامیابی میں ان کی تصویر کا بھی کردار رہا۔ ندیم کائرہ کی انتخابات میں جیت کے بعد لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس بلال خان نے اینٹی کرپشن کے مقدمے میں ان کی ضمانت منظور کی اور انہیں رہائی ملی۔ ندیم کائرہ کے بعد ایم کیو ایم کے رہنما وسیم اختر نے جیل سے بلدیاتی انتخاب لڑا اور ایک نئی تاریخ رقم کی۔ وہ سندھ کے صوبائی دارالحکومت کراچی کے میئر منتخب ہوئے۔ 2016 میں وسیم اختر اپنے خلاف مقدمات کی وجہ سے جیل میں تھے اور انہوں نے جیل سے میئر کا انتخاب لڑا اور انہیں ووٹ ڈالنے کے لیے جیل سے لایا گیا۔ وسیم اختر نے اپنے مد مقابل سے واضح برتری سے کامیابی حاصل کی۔ مسلم لیگ نون نے 2018 کے انتخابات میں جماعت سے ناراض رہنما اور سابق وفاقی وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان کے مقابلے میں انجینئر قمر الاسلام کو راولپنڈی سے ٹکٹ دیا۔ قمر اسلام کو نیب نے صاف پانی کے سکینڈل میں گرفتار کر لیا۔ ان کی گرفتاری کے بعد ان کے بچوں نے ایک ریلی کی شکل میں ریٹرننگ افسر کے سامنے پیش ہو کر اپنے والد کی جانب سے قومی اسمبلی اور پنجاب اسمبلی کی نشستوں کے لیے مسلم لیگ نون کی ٹکٹ کے سرٹیفکیٹ داخل کروائے۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔